कैमल राइड और ये हमारा है आज का एडवेंचर। आपको कैमल भी दिखेगा, ये रहा। ના ઉપરનું મંદિર છે આપણું ઉકળિયા મહાદેવ પૂજા થાય અને પછી મેન માધ્યમ જ થાય પછી તો કેટલા વર્ષ જૂનું મંદિર છે? બહુ જૂનવારા ગયડોનું 400-500 વર્ષ જૂનું હશે? આ મને સમજણ નહીં હે તમે અહીંયાના લોકલ છો ને એટલે પૂછ્યું છું તમને. સરસ. રાજ ભાઈ છે તમને ખબર નહીં આ ડેરીને ગમે તે પાણી આવે એટલે પકડ લો इसको छोड़ दो. હા બસ પકડ. ओहो ये हम कर रहे हैं कैमल राइड और ये हमारा है आज का एडवेंचर। आपको कैमल भी दिखेगा, ये रहा। ओह हेलो गाइस, दिस इज माय एडवेंचर ट्रिप विथ कैमल राइड। और पीछे हमारे और एक कैमल आ रहा है और हमारे साथ है हमारे प्रांशु राणा जो कि थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। देख लो ये डरे हुए, देख लो इनका फेस, है ना, लग रहे हैं डरे। और थोड़ा वीडियो तो ऊपर नीचे होना ही है बिकॉज ऑफ हम कैमल पर राइड जो कर रहे हैं। एंड गाइस ये जगह काफ़ी सुंदर है, एक बार आप बिल्कुल विजिट करिएगा। द प्लेस नेम इज उत्कंठेश्वर महादेव। तो कपड़वंज में उत्कंठेश्वर महादेव और कैमल राइड भी जरूर करिएगा। काका તમારું નામ કહે દો એક વાર। મારું નામ સોનભાઈ। सोनभाई है यहाँ, सोनभाई है यहाँ पर, तो इनकी कैमल राइड जरूर करिएगा। ઊંટનું નામ બબલુ और ऊँट का नाम है बबलू, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी आपको राइड देंगे। यहाँ पर हम कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो स्टेबलाइज अगर होगा भी कैमरा में तो वो भी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि पता है आपको कैमल कैसे चलता है। ये बबलू नाम है इनका और काफ़ी अच्छी राइड करा है मैं बबलू ने। Hi guys, this is the temple. आइए टेंपल के दर्शन कर लेते हैं।
हाय गाइस, तो ये हमारा था उटकंठेश्वर महादेव का सफ़र विद कैमल राइड। काफ़ी मज़ा आया इसमें और शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा वो यहीं पे करते हैं हम ख़त्म। थैंक यू सो मच।